चाहिए भगवान कौन चाहिए बाल्य हो पारे माने बालक हो पारे ना छोट छुआ हो पारे तो ना माने इंद्र को मुंड खराब हो कहला ये कि कथा कौन हो पारे एवं संभव नुह ना ना तमें जदि प्रयास कर निश्चित हम कारण मु करि तुम हूँ नारद तुम मध्यम हो पार भगवान तो थर लीला करते आउ थे कोड़े ना ताल कौन कौच ना आपण कृपा करके प्रभु पाखे ये नवेदन रखिए मोर टी इच्छा होती पुनर्बार आउ थे भगवान बाल्य रूप देखा ना तुम झिंझट मत पकईदेल एक कथा करें मत भाव दियो नारद भाविले ना हाँ 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 हो पार गोटे प्लान भगवान देले कहले निआटा लगेले ही हुतुत ही जलिबो ना कौन ना भगवान को जदि बाल्य रूप हक पड़ो नारद मन को आसला यशोदा देवंग भितर फाट सृष्टि करिया कौन करिया पड़ो ना यशोदांकर पाखे भगवान मथुरा को पड़े पिलाटी दिनरू छोट बड़ू जन्म ठारू 11 वर्ष पर्यंत भगवान द्वापर जुगरे यशोदा एवं नंद पाखे रहिले 11 वर्ष पर कंस को बद्ध कले आपण माने कहे भगवान श्रीकृष्ण 7 वर्ष समय रे शास्त्र कहे महात्मा मान शुणा पड़े गोपी मानकर वस्त्र हरण करते किंतु किए कौन भाव भगवान आए छोट छुआ कहीं वस्त्र हरण करते ना गोपी माने जेतु उलग्न है स्नान करथिले वरुण देवंग अपमान करथिले एइथि भगवान वस्त्र हरण करिकि रखिले कहले तुम वरुण होचन देवता तुम से स्नान करिकि तुमे वरुण देवंग अपमान करछ तेणु करी तुम वस्त्र सेइथि पे मु चोरी करते तो भगवान को लीला को अन्य प्रकार नियंतुनी आ गोटे कथा होची भगवान सेटा को हम आख्या को देखा जदि कालिय दलन कले भगवान श्रीकृष्ण काले दलन कले तमें गोटे नाग सापटा को धरिक करना नहीं ना भगवान श्रीकृष्ण जहाँ करना सी जहाँ कहते भगवान श्रीरामचंद्र जहाँ कर संसार भितर मर्यादा को रक्षा कर बंधु बांधव से स्त्री से भौणी होची से माता होची सी धर्मपत्नी होची तीन भाग विभक्त कराई जहाँ जोटी संपर्क दादा खुड़ी इत्यादि भाव में ये मर्यादा को रक्षा पे रामचंद्र भगवान तृतीय जुग आसिले भगवान श्रीकृष्ण गीता कहले मु जहाँ कहूँ तुम्हें कर मु जहाँ कहूँ तुम्हें से कर मु जहाँ करूँ तुमको अनुकरण कर तुम पाखे से पावर नहीं मु ताकू निया खाई पारे हजम करि पारे ताकू मध्य सृष्टि मध्य पोड़ी दे पारे ताकू हजम करिवार शक्ति भगवान अर्थात महापुरुष साधु संत जो महात्मा माने अछंती बड़ बड़ साधक तांकू अनुकरण करन ताकू अनुकरण कले निजे हैरान होई भगवान श्रीकृष्ण को पाखे लीला लगाय पई इच्छा कले के नारद महर्षि जाएगी कौन कले देवकी माता को कहले नंद वसुदेव को कहले कहले एठी गोटे महायज्ञ करंतु प्रभास क्षेत्र को समस्ते आसिले ये यज्ञ करंतु केते दिन है प्रभु से अच्छा एक कथा को जाएगी जो देवकी एवं नंद देवकी एवं वसुदेव को कहले कहले आमको कहना से ही बस पचार भगवान श्रीकृष्ण पाखु गले नारायण नारायण कह गले भगवान देखिले कहले ये तो असमय तमें कौन एमती कौन हठात आसिल कथा कौन ना प्रभु किसी कथा नहीं ना अंतर्जामी आप सब जानी ना मु जानिले मत जड़े पड़े सी कहले प्रभु आ कौन जनइबू हे अंतर्जामी गान कले कहले सत्य प्रभु अंतर्जामी
ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ କୁହ, ଖୋଲି କୁହ। ଶୁଣ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆପଣ ଯଦି କୃପା କରନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରବାସ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଯଜ୍ଞ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ କଲେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗନ୍ତା। ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ ତ ଦେଇଯାଆନ୍ତି ମତେ କହିଦେଇ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ଆରେ ହଁ ତ ତମେ କହିଲ ଠିକ କଥା। ଆଉ ଯଶୋଦା ଆଉ ନନ୍ଦ ବାବା ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ତମେ କହିବ ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ ଗଲେଣି, ଆପଣ ଟିକେ କରୁନାହାନ୍ତି। ନା କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ହବ। ତ ଭଗବାନ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯଜ୍ଞ ହବ ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଇଚ୍ଛା କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଗଲା, ନାରଦ କହିଲେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କାମ ହେଇଗଲା, ଆନନ୍ଦ କୁମାର। ଇଏ କହିଲେ କ'ଣ କାମ ହେଲା, କ'ଣ କାମ ହେଲା କହିଲ? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଭାବୁଛି, ଆପଣ ମତେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯାଇ କରିଦେବି। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କ'ଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ନା ଶୁଣ, ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଯେତେ ଯାଉଛି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହବ। ସେଠି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ, ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିକି ଯାହା କରିବା ନା। ଆଉ ତମ ମନେ ମନେ ଗୁଡ଼ ଖାଇଲେ କେମିତି ହବ? କହିଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତ ସବୁ ହବ। ନା 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 ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ମୋର ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ଆଜିକାଲି ସିନା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମେ ଦେଖ ଅପରାଧ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ସଂସାର ମାତ୍ରରେ ହଉ କି ତ୍ୟାଗ ମାତ୍ରରେ ହଉ, ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମଠୁ ଯିଏ ଜଣେ ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ସାନ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ଆସନରେ ବସିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆସନରେ ଦେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ ନିୟମ। ହଁ ସିଏ କିଏ କୋଉଠି ମୋର କ'ଣ ଯାଉଛି ନା, ଆଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମ ରହିବନି, ଭଲ ପାଇବା ରହିବନି। ଏ ଆସନଟା ତ୍ୟାଗ କଲେନି ବୋଲି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କ ଶାପରେ ହୋଇଗଲେ ଗଜ। ଖାଲି ସେ ଗୁରୁଜନଟି ଭାବିବ ମୂର୍ଖଟା କ'ଣ କରିବ, ଆଉ ମୂର୍ଖଟା ଆକୁ କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ଜାଣିଛି, ଏମିତି ନ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ବିନମ୍ର ସହିତ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଉଠି ଯାଉଛି, ଏ ଭାବନା ରଖିବା ଦରକାର। ତ ଭଗବାନ ମାନୁଛନ୍ତି, ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାଳିକି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମାଳି ମହାରାଜ, ତମେ ଯଦି କହିବ ଏ ଫୁଲ ଦିଟା ତୋଳିକି ମୁଁ ଗୁରୁ ସେବା ପାଇଁ ନିଅନ୍ତି, ଆମେ କୋଉଠି ମାନୁଛେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ଅବା ମାନଇ ତାହାର କିଛି ନଥାଏ ଭୟ, ମାନେ ତାହାର ଯୋଗ ଦଣ୍ଡ ତମ ଇଚ୍ଛା। ସାଧୁ ବୋଲି ମାନିଲେ ତମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଫଳ, ଚୋର ବୋଲି ମାନିଲେ ତମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଫଳ, ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ମାନିଲେ ତମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଫଳ, ପିତା ମାତା ମାନିଲେ ତମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଉତ୍ତମ ଫଳ। ନ ମାନିଲେ ଚାକୁ ଯୋଗ କ'ଣ ମାଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଆଉ ଫଳ। ଓଲଟା ସେ ବାପା ମା ନ ମାନନ୍ତୁ, କ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବ, ପ୍ରକୃତି ଦଣ୍ଡ ଦବ। ଯିଏ ନ ମାନେ ତାକୁ ଯୋଗ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି କୋଇଲି ଶିକ୍ଷାରେ। ତ ମାନିଲେ ମୋ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ କଥା ଆଗେ ଯାଇ କୁହ। କହିଲେ ଆପଣ ଆଗେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ଯିବି ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ମତେ ଗାଳି କରିବେ। କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ମତେ ନାଟଟା ଲଗେଇ କହିଦେ। ନାଇଁ ତୁମେ କୁହ। ଭଗବାନ ନାରଦ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ବସୁଦେବ, ଦେବକୀ, ବଡ଼ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ପିତାଶ୍ରୀ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରବାସ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କହିବା କଥା, ଆପଣ କ'ଣ ସେଥିରେ ରାଜି? ନା କ'ଣ ମହର୍ଷି ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ରାଜି ହବୁନି? ନା କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଅଛି
जे टिके प्रभास क्षेत्र में यज्ञ कले समस्त देवादेवी सहित जी समस्त संपर्क अच्छा समस्त निमंत्रण कला करवा किंतु भल भाव नारद जानते देवकी वसुदेव कृष्ण को बहुत माड मारी गाली कर जशोदा नंद गाली कर कृष्ण को बहुत माड मारी खाया पिया भी डिस्टर्ब कर देवकी वसुदेव जानते मन टी क्षुब्ध आसीगला कहला सबू हम समस्त को निमंत्रण कर किंतु गोपपुरवासी की निमंत्रण कर आनंद गवा नारद महर्षि मुंड काम कलानी कहला आज्ञा कौन कथा ना कथा कौन तुम ये जीवनी मो पु कौन कर हाँ टिके कौन टे खाईदेला सर लवणी बाड़े बांधी जावड़ा दिन मांग केड़े केड़े राक्षस माने ता जो मो पु को ये सब करते नाई तमें निमंत्रण कर कृष्ण को मुंड काम देलानी कहला प्रभु कौन कथा ना शुण तमें निमंत्रण कहीं कर कि बापा माँ कथा हाँ करदे कृष्ण कहले पिताश्री आ न कहले मन दुख चुप तोते जी तू से पिता आदेश माता आदेश ईर्षार नहीं दुखर से कहले मो कृष्ण को एत दंड देते निमंत्रण कर गोपपुर गला माने राधा भी आसवे जेते बाटर समस्त आसा इच्छा कले समस्त निमंत्रण है किंतु भगवान श्रीकृष्ण कर शुण क्या कह न कह बाबा को कह जशोदा माँ कह राधा को कह न कहले केमिति कौन मत भल लगे सी मोर प्राण मोर हृदय मोर मन आमे खाली किसी नहीं हेस दे आस निमंत्रण दियोनी निमंत्रण दरकार अन्य मानक दे दियो कार्ड कौन अच्छी जोटे निज लोक खाली कहीदब जे तुम कृष्ण प्रभास क्षेत्र में यज्ञ कर तमें जीवनी एति जन को कहीद से कौन कहले तुंड बाहिद सहस्र कोश पांच तुंड बाहिद सहस्र कोश तुंड बाहिद माने बाजिला चारिआडे सब आड़े बाजीगला जे कृष्ण यज्ञ करेंगे कृष्ण यज्ञ करेंगे कृष्ण यज्ञ करेंगे समस्त कहले खुशी गले कथा प्रचार हो गला ए समय गोपी गोपाल मानकर मन आनंदमय हो गला आउ किछि गोपाल कहले कहले कृष्ण डाकी जड़े दी जन को किंतु आम मान को क्या कही ना गोपी माने कहले कि आम कृष्ण आमर आमे तांकर सी आमको भल पाई आमे तांको भल पाई डाक कौन समस्ते जीवा समस्त मन एक होगला कृष्ण यज्ञ करेंगे डेट यही दिन नारद महर्षि खबर दे नंद बाबा जशोदा कहले अरे आम कृष्ण को जदि आमे न जीवा महाभारत जो प्रभास क्षेत्र को आमे आ कौन भल पाइले समस्ते क्षीर दधी दूध सब धरी दे शेष राधाराणी पाखे पछरे खबरटा पहुंचला कहले मो प्रभु मो श्याम सुंदर करुछंती यज्ञ मते कहले मते कहबे कौन मु तो तांकर अंग सी तुमर अंग मिलित तनु गौरंग अवतार हेले श्री राधा कहले तमे गोटे काम कर जे राधा को श्रीकृष्ण कहले कहले सबदिन एते प्रेम है कि बाड़ी पिटी होच से प्रेम कौन मुझे जानी पानी कथाटा कौन कहल ना देल तुम वस्त्रटा देल पिंधे मत आसो कि चल तुम पिंधे दी गोटे जगह बसिले राधाराणी कहले बोले ठीक अच्छे पिंधब तो घेर देदेले ब्लाउज फ्रॉक सब देदेले पिंधि पकड़े कहले पिंधिल कहले देख मु बंशी धरिकी आउ तुम बड़े देखा
ना स्त्री भाया देखा जाऊे कि मन डाइन आनंद कबार जड़े स्त्री मन राधांकर मन जड़े युवतीर मन युवक कौन व्याकुल या आम अलग अर्थ न भावी भगवान प्रेम भी से भाया तो भगवान श्रीकृष्ण भगवान कृष्णचंद्र कौन राधा को मन प्राण कही वस्त्र बदल देले हेनी ना मत तुम मन हाँपे मत गोटे जन्म ना से महाप्रभु रूप चैतन्य रूप ठाकुर आसिले श्री चैतन्य होकि गौरांग होकि भगवान कृष्ण नाम करी कांथ बाड़ को विदान करदे आनंद चैतन्य चरितामृत कथा ठाकुर से चैतन्य वंशर अवतार कि गोटे पटे कंकण पिंधिले आ गोटे पटे बंशी धरले आनंद पटे कंकण पिंधि चार विग्रह देखुच राधा अंग डाण पट बंशी धरले कृष्ण अंग भगवान श्रीकृष्ण को मुंड आउ काम देलानी नारद महर्षि आसी कहले आगे मुझे समस्त कहीदे ओह तुम कौन कल नारद समस्त आसबे ना से ठाकुर कहले किए किए कह आनंद बाबा झीरिकी कही समस्त जानी सब आसवे किंतु सब प्रकार ब्राह्मण माने वेद वेदांत पढ़ुचंती सब प्रकार स्वाहा स्वाहा सृष्टि रे प्रकम्पित है कौटी ना प्रवास क्षेत्र आउ रही पारे नंद वसु नंद यशोदा एवं गोपी गोपाल राधा समस्त आसिले इयाडू जगई दी जाइछि समस्त को छाड़ गोपपुरवासी जी आए पिटब बाड़ेब मार कहला अरे कान्हा माड़ खाइब कौन हो माड़ खाइले खाइब सीना आम कृष्ण यज्ञ करू आ समस्ते आसिले क्षीर दधी दुग्ध सब प्रकार धरिक आसिले राधाराणी आसते अटके देकी केते सखी मारिया गले सी जेते कृष्ण 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 डाकुचंती इे भगवान श्रीकृष्ण यज्ञ आहुति दौरान सी कौन अलग कि राधा भाव राधा राधा बोली प्रेमे असुरारी राधा राधा बोली प्रेमे आहे पद्मावती नेत्र चौकी आहे राधा भावटा कौन समस्त हम आम समस्त गुरु आश्रित परे धारा को जानिले बोली तांको बिना खाइबा मना तांको बिना सोइबा मन तांको बिना पिंधिबा मना तांको बिना सब किछि मना कारण ना तुमे ना किछि करिबा कहबनी कि जोठी थिबे सेठी समर्पण करी करिवो चारिटा जिनिस रक्षा करिवो भोजन स्नान गमन पूजन आ माध्यम गुरु भट्ट मध्य प्रभु विराजमान करी तांको समर्पण करिवार सूत्र होची राधा धारा तुम
ବିନା କେହି ଆଏ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମୋହର ସଙ୍ଗରେ କିଏ ଅଳି କରିବ। କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ। ଇଆଡେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ପିଠିକି ଆଉଁଛନ୍ତି। କଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଛାଟ ପଡୁଛି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପିଠିରେ ଛାଟ ପଡୁଛି। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୋଳରେ ଥିଲେ, ବଂଶୀଧର ନାମକ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ସିଏ କଣ କଲା, ଗୋଷ୍ଠୀକି ଗଲେ ତା ମା ସବୁଦିନେ ବାଡାଏ, କହିଲେ ତୁ ସେ ଅଭିରାମ ଗୋଷ୍ଠୀକି ଯିବୁନି, ଯୋଉଦିନ ଯିବୁ ତୋତେ ଛାଲ ଉତରି ବାଡି। ତା ମା ସବୁଦିନ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ ବାଡି ପଇସା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲି। ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ, କୋଉଠି ନା ଇଚ୍ଛାପୁର ଲୀଳା କରୁଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ କହିଲେ ତୁ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାଇଥିଲୁ ନା, ହଁ ଆସ। ଛାଟରେ ପିଟନ୍ତି, ପିଟୁ 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 ସବୁଦିନେ ପିଟନ୍ତି। କହିଲେ ପିଟେ ମାରେ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଛାଡ଼ିବିନି। ଦିନ ଗଲା, ରାତି ଗଲା, ବିତିଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଠାକୁର ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ରୁମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଂଶୀଧର ଆସିଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ପାନ ଆଣେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ମଗଜ ଲଡୁ ଆଣେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦେବି ନା ତୁ କଣ ଖୁଆଇବୁ। ଦେଖିଲୁ ମୋ ପିଠିଟାକୁ, ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ପିଠି ଦେଖିଲୁ। ପିଠିକି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଠାକୁର କାହିଁ ମାଟି କରୁଛ ମା ମାନେ ନେଉନ ମାଇକି କଥା ତ କଥାଟା ଶୁଣ। ତ ଠାକୁର ପିଟୁଛନ୍ତି, ଇଆଡେ ନୋଳା ବସିଛି। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଠିରେ ଲୁଣା ନା, ମୋ ମା ମାରିଛି, କିଛି ମା କହିବୁନି। କେଡେ ଦୟାମୟ ନାରାୟଣ, ଭକ୍ତର ମାଡ ତା ପିଠିରେ କିଛି ନାହିଁ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୟ କହି କହି ମାଡ ଖାଉଛି। ତ ଠାକୁର ଦିନେ ତା ମା କଣ କଲେ, କହିଲେ ଆଜି ସେ ଅଭିରାମକୁ ବିଷ ଦେବି, ତେବେ ଯାଇକି ମୋ ପୁଅ ସେଠିକି ଆଉ ଯିବନି। ବିଷ, ସାପର ବିଷକୁ ଆଣିକି, ନାଗ ସାପର ବିଷକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ପାନ ଦି ଖଣ୍ଡ ଧରିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ଅଭିରାମ। ଆଉ ତୁ ତ ନାରାୟଣ, ଦେଖିବା ଏଠି ପରୀକ୍ଷା ହେଇଯିବ। ମନେ ମନେ କହୁଛି ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କୃପା କରି ଏ ତାମୁଳ ଖଣ୍ଡେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ କଣ ତାମୁଳ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ତୋର ତୁ ଗୋଟେ ଖାଇବୁ ଆଉ ଠାକୁର ଗୋଟେ ପାଇବି। ସେଠୁ ସେ ମା ଯେମିତି ପାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ ନା ମୁଁ ପାଇବିନି। ଅନ୍ୟ ବାବା ମାନେ କହିଲେ କାହିଁ ପାଇବୁନି। ଠାକୁରେ କହିଲେ ଆରେ ସେ ପାଇବନି, କାରଣ ତା ଦେହରେ ଗରଳ ସାପ, ସାପର ଗରଳ ନାଗ ସାପର ବିଷରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଚୂନ ପକେଇଛି, ସେ ପାଇଲେ ମରିଯିବ, ତେଣୁକରି ସେ ପାଇପାରିବନି, ମତେ ଦିଏ। ଠାକୁର ତ ସବୁ ଯୁଗରେ ବିଷ ଖାଇଥିଲେ, ଏ ଯୁଗରେ ଟିକେ ପାଇଦେବେ, ମା ଦେ ସଧାରେ ଆଣନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣିଗଲି, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆରେ କ୍ଷମା କଣ କରିବି, ତୁ ପରା କହୁଥିଲୁ ବଂଶୀଧରକୁ କେତେ ମାଡ ମାରୁଛୁ। ଦେଖିଲୁ ମା, ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାଡ ମାରୁ ତ ବଂଶୀଧର ସ୍ୱୀକାର କରେ ନା ପିଠି ଠାକୁର ଦେଖେଇଦେଲେ। ଦେଖେଇଦେଲା ବେଳକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପିଠିରେ ନୋଳା ବସେଇଛି। ଆନନ୍ଦ ବା କେଡେ ଦୟାମୟ ଠାକୁର, କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ତ ଏଇଭଳି ସେଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଠିରେ, ରାଧାଙ୍କ ପିଠିରେ ମାଡ ହେଲା ବେଳକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିଠିରେ ନୋଳା ବସିଥାଏ। ଏଇ କଥା ଦେଖି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି। ରାଧା କହିକି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ, ଗୋଟିଏ ରୂପ ଅଛି, ରାଧାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଶୂନ୍ୟ ଗଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରାଧା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କର ମିଳନ ହେଲା। ତାପରେ ସେଠି ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ତୁମେ ଏଠି ଆସିଲ, ଯଜ୍ଞରେ କିଛି କହିଲନି। ହେ ରାଧେ, ତମେ କଣ ମୋର ଅଲଗା, ତୁମକୁ କଣ କହିବି, ଯେ ନିଜ ଲୋକ ତାକୁ କଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି। ହଁ ଅଛି, କେତେ ପ୍ରକାରରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦେଖିଲେ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ ପଳେଇଲେ, କହିଲେ ତୋ ବାପା ତ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ତୁ ଯଦି ଯାଉଛୁ ଯା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବାର ତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀର ନିନ୍ଦା ହେଲେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁ? ନାଇଁ। ଆପଣ କାହିଁ ସେ ନିନ୍ଦା କରିବ ନା, ମତେ ସେ ଭଲ ପାଉନି। ନିନ୍ଦା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହେଲା। ପାର୍ବତୀ ମାତା ସବୁ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା, ପାର୍ବତୀ ମାତା ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି। ସ୍ୱାମୀ ନିନ୍ଦା ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଭିତରେ କୁଣ୍ଡରେ ହାଉତି ଦେଇଥିଲା, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେଟା କାରଣକୁ ଯିବ,
केतेटा कारण जीव अति मित्र अति भल पाइबे तुमको कौन कवि राधा तुम्हें न आसिले कौन यज्ञ सफल हेबो आनंद एक बार राधा कृष्ण मिलन हो गला किंतु ए समय आउ गोटे बाकी रहिला समस्ते पेली पशिकी यज्ञ भितर पशिगले का कथा सुनिलेनी ए समय देवकी वसुदेव आसी पहुंची कहले कृष्ण शुणे तू से नंद यशोदा पाखक जीवु नहीं बात्सल्य स्नेह ठाकुर डाकुचंदी कांदुचंती यशोदा माँ देवकी माँ डाकुचंती यशोदा माँ डाकुचंती मोर सेई गोपाल तू मोर निधन संकाली मोर दरिद्र पसरा तू मोर सब किछि यशोदा डाकुचंती देवकी डाकुचंती नारद महर्षि एवं इंद्र को धरी पहुंचले कहले एठी जिए भगवान श्री कृष्ण वर्तमान बाल्य लीला करिवे तमें टिके अनुकरण कर कहले तू जदि बड़ हो गलु आज मथुरार राजा हो गलु बड़ हो गले कौन मो पाखे बड़ मोर जदि तो प्रति भल पाइबा अच्छी तू जदि मत माता बोली भाबू तो बिना मु आज कांदी कांदी आज गोपपुर सब लुण एवं जोटी वृंदावन जीव जोटी पानी खोल गोपी मानकर नेत्रर लुहरे सबु जगह लुणी लगुच पानी पीले भी लुणी लगुच अर्थात मो पाखरु केते जे असुधारा बहिष् तो तू जदि ठीक मोर पुत्र हो बालक ऊपर आसी मोर स्तन्यपान करू ना जदि तू जदि भूली जाइथु तोर देवकी माँ पाखु जा मु तते जो अपराध कर मते क्षमा करू कांदिकी यशोदा बाड़ी पिटी जेतले भगवान श्रीकृष्ण चंद्र बाल्य रूप होइकी यशोदा माँ पाखु चली गले आनंद कबार देवकी को पाखक आउ गलेनी 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 कहले माँ ये ही मोर प्रकृत माँ पालन करथिला मलमूत्र मोर पोछिथिला एडी एड बड़ कला आज कंस बोध कला पर तो पाखक आसी तू भी माँ यशोदा भी माँ आ राधाराणी होची मोर आह्लादिनी शक्ति तांको चरण तले मोर सदामती तेणु कहिबार तात्पर्य होची राधा भाव एवं गोपी गोपाल भावरे भगवान को पुत्र एवं पति रूप में पाई तांको स्नेह आदर करि पारले जीवन धन्य हो जीव आनंद एक बार एठी जो जे कि वंशीधर कर ठाकुर अभिराम परमहंसकर साक्षात दर्शन कले आ माँ को मध्य दर्शन करदेले माँ कहले प्रभु मु बहुत दिन है अपराध करी तू देख माँ तू किए मु किए देख तांको माँ एत अपराध कला पर मध्य ठाकुर तांको दर्शन देले साक्षात कृष्ण रूप आनंद गवार तेणु जीवन धन्य हब तांको प्रीति कार्य करी तांकर कर्मफल ए जीव समर्पण कले जीवन आनंदमय हो सत्यनारायण स्वामी की अभिनव सुंदर की अद्भुत पावन की